Titeni. Msonya elona ya enefulia alo tukainu magro nenga soka titeni ni television yetu na kalon yanga sokia kalon TV. Me betni ka ulma America unu bayanga nuke kale bunu kubad na lu lo nene yoni fioi bunu kubara samani fo nu kubara fu pada bisipa aduna we alu kem kan kasinjan di tele ya di Facebook ya alu kem kan kasidan radio ya pada bisipa akna na bubi fi aw ko ni boga yo bayanga ka hinka program ya samad ni Sor Jaju Sleman Jaju Christian Komandang Bulli Jabang ni yaka wala to ni anganu wana na ele fioi anganu ke yalo nge mosea akna lo bayem akana yam Catherine Jiba yo Catherine Jiba akaona to ni Gambia na fuli abge ka kawol lo nge mosea unu jobi alu program ya fioi lombo de na da gwadi na nyuhodi le nganu kichan alu kem kar kasinjan alona lon panayem e masigi puduna o sogale be pesi amai umboluli ugeya kuba ugeya manda larba ka sonam sade fakadia pardon fakadia nugiya la kasel nugiya hilo nugeya hondin no de yalla be mbari ni dal ko mi dama me me malaye la daga la de me monia kaylo no ga bon no ga boko no ga engenge salolo filu lombo alu bëgg sugiya ngano gichan alu tegina programme to ni et fioi him hangiti November hidaga kuno wi ngabage fieram 24 fioi him hay November hidaga kim wi ni ngabage kunom wi ni ngabage di etile yawni angale no sogia 2018 alu français no soko novembre le 24 2018 ukichana alu fieplonto alona lompayan tiga sidan warade tika sinjan ji pele le ka kijan ka lo bo fam pay ngam em ngale digo ko fiwi ka bi kijan lo dum fula to ko no ngiano no ujongo juga ka gubat ka kutuna kenga no nyanga ka fiwi ka gubat yo njoban kitang kalon fe pronto pino sa kalon timba nampai yam film punya tung ko nganya New York City ning sista rom jela jiban pino sa kalon timba pa makona yo sol ma bukati aku buga bamba buga si hilmi ko hinyo nton ko hinam kondani mema ko buga ba alo ni nya no ngal sokal timba ko ka kune to mengene parce que finiti ka kune ti programme pa ngedio al mo ma baralu al mo nda ka sumay ka ken ju pano le ma yo ay al karo na yo bali jana no won bi pinio ni jajo al mo dura da sumay anon bayem amodi ni bayina yake amodi ara do ko tembe e me kanin mai do amodi do mo ko ni tembe ka tera sume pano bandi am do ko ni kijana yo bulombo yongal hina to nyanga no hinoli ko hin ngaymia anganu hinale ko hin ngaymia Dakar chief ak ndalom bab na koni je ko ordinateur da kata ci te hate ha cha hingi be gnewne fiyo bi ngalo di telephone ak dal bab ne koni afiki chana lu kalonia afa makale lombo daga suba de salon bona ki odle chief no fano ile ma afiki chan pambara allo chief io fare mi sembra sia fare mi sembra na fare mi sembra chi fa apa nalu kalon belum kapong ke nana ke wa ko sa teman pantala ama gue sama di tubuh kabaro ada hilimo bukan nana ke na ke hide ni ha kalau nggak apa kata hilimo ni ha ini kemudian mau cek nama gue nomor dia minta kalau gue betul gitu ya masih colok. Okay. Nanti mereka menolak jangan dibilang KM di kican yuk di kican itu kok kican Pak misal
atau arah nak ke musara nak asal mana atau lah nusian Katrin heyo na ini mau jadi nak ke Facebook ya heyo na ini kata ini di dalam Yo bagi dan. iya tiga nih iya yo membuka gangguan development yang tak kok mengenai apa mana lebih aku rasa sidang menge ufukina pada ada la imlalo reception na bunne kaka ligne di ne kaka ne fito na ina pite mola ke na fie parce que filimi hani no koni ni ngube wah itu kan bisa una que mata todo sin para yang kan aku rata orang kasih si pada ada radio wala ada kita deh puru nabu punya sapo dapat sedang kene hangai di mana perimbangan di dalam sawah karena ada yang ngomong abis itu gua ada kan sedang enak punah kalau enak punah kayak apa kita buat di perimbangan kira mana donc target ko sidem ko ni ba target ko sidem ko ni ba ini dan thing jadi untuk di kala di mana ya no pun gula itu no di kan di bidang al ya nenek kan bidang kalau itu iya ok chief burumba bugati mema alukalonia chief no kijeni al mufiat mema nuye metu ko hin to ko tek na radio e to ni tek na television ya yang kasugia kalon tv akuna dakar na gubi fiya fiyo ci masinja ci do ci take petit de lombo cha hindi ko nawne fiyo ko ngi o dunya ko joko bare alukem kan kasinjan kan ci gawne kanu kijan alukem londo anu wana nga firu ulokunge musia soka no komene fuku badati ku fundingeba pour que pipen samanne he e me manolo janning afrika wol abuga tigidero o bewne nus ula fika kubade to mi helim ka to ko ni ke ka woli ka fe o chukatu pu fundinge pa ngamba ne kalon ko buga kana ko ni kainat hik kainat e me manolo nuso anyuwa ni fie le nuye malele iye mawni ti wade to ni fo ni hi parce que nga fa nga ni gini ko nga fa na buga ne wode lamba yo manafik manati awuwa to ko nule fiye bulo ko ulum epogia ka ko fiye jamane fa na ka ka yo ready made nule fiye o puno kata i munawnati space inyeyi ni nyeyi kay ko penu ye bebe elonge chidi ni ai kanto abuso ga bufule na pinga nomi man me faka to ko nule fiye fiye o kegu bare no gumya ne kai angale nga soko time dictates the pace logumia ta panu ne fa ka logumia hilimini fuli unuta kata ko le ke wadi ke ku kai san man no kaya no kubat business ne fuli ko e yanga so kiwne unuta kata ko le ke kubat logum se ji poson e kine business e ya merde akia nakana ke to ko nu le fifiyo ke kubat ko ba to na kalon jimi de be siyoli le bare le mal be siya mai to hinga sai tom jimi meni kalonia ko buka kana ki to ko wa ho nu gubele anti mbacho woni hin bunola ko no lamma ye manji fada bisi ba mi lola lam nji sogo manji mameti na ba ko hin kiwnet manji me na ko ayake hinges nji sogo du fo kabru le jille fiye ubu barna le fiyoyi ubu jolol nin kalode je basogelo bano u fana fana ko whatsapp no betom anga diga sitan anda no bo pam dilolal embel le fi enen file yonkali ti whatsapp betom ni hani numero e kinem 001 fano bana 001 608 770 5697 nema aba e Gambia 001 608 770 5697 yongali una plontu nu ko chino la kilim kale ho mawne nu le fikko ku ekina kiwne de ya warande ko himba pembe pemba
pakanuna ngayamba tempo warande pake empankana ke tempo warande pakake ko bokati pingese pour katam bokana ko tomu pohim man e mayeni e bi muno witu ko bangi lamma as wodu ti jumba paka katata different opinions kaburu njibwandi hile muho abugu bi to ko mamre fiyo ko gubernaka nji ficho ko for the next 10-15 minutes kuchetongo kuche chongo utosti e hanji jogi ha teho kaburu nju fanu hile muho yo kisi banje yo kajido alkalon samani pa kisi bana mbani kakaman programe no soko soko ye kiunete ye nunu sakani enaput sogreni man kena ke kadoko kamilol de kana kuma doko hani wa hanga soki una ngana pan wolo bopor kada kada ni kata-kata klo ko wa hawan kaya machinges so ninguye ka ebijo kufo samane bitiba para sa ko ambin sidenu ni he ni sidenu ni ngono ake so kuna ga pengu banga mbadi budu ko kelefitu na ko daga ke hani igna tam bune uni hanu me ha igna fu sokalo para no na flam ko sabti ka weta isimo igin awe hellefi pour ka jom lambo mbuwadan an ni jifiru ke wati le ko mando eta kata ko le nda ko lo ke program e plus samane ye anga me ni na fana man samani na fana suli sak lenki mi sak hono nanyo ya na fani ke sige suli sak sibna mbiti isagi ya fano to ke na kai ga biyen bu ngata ke sibene kan ngata tudumo bring iguene hanjalo le anona sebin manya pana kan to group in sembo fo foi so egnamu ya ke ti tenung ne pambaka ko kuyeye ke ni ne kai fo okay pare njibata ke kacakan al pengame ni level ko kacakan ba apelombo asokuna kana pemilo leloti kunete ye omena juga parce que akara nyoti internet ya na mi payment ke joge pe pumen kayem ye payment kaya ni longo training gue na behinum ede kaya ni odo diseba na njibi cakani kacakan ke kujo ka kuto o mo yam qnet o me fam yam qnet kaburu kiunet njiti hinge saha hitom kiunet business ya meni Hong Kong ne jogi in 1998 name 2018 man 18 ni sokyo Hong Kong ne jogi ne jogi da Hong Kong ka sokyo MLM ek name multi level marketing ek name yoy ninji na kana sulei mfano kan kirkano man sulelo bonangis an nga fano man ko na kanyo kiwune dia ne kai so MLM ne kai de sanchacha wedio ti questnet mfuldo ne kai QI quest unale lenu ye malet ni gawoluma na enole bare o beta ki fi chacha uchiyeni kahide ya malet una ta mamdu nale kakitagidi in Canada in 2008 yole nuye malele fiye o pe fulinci ke chacha unga sokcho World Financial Group WFG yo biya le tunalele pambaka kopuka ti pakeba ka kopuka kanaki yo business ye pume ne teteane ekine yem fiyo inchi fada bisipa mfuleni we safali ye so keni akati ke mfana mmanyi na mfana mmanyi ma njenge chacha we awe ana mfana mputika fuwe ye bike ba mfani hisala ukuba o joba example le kolona na ki yo abuna ko nju fani sala so ki chobi sala he ka no manho sala he ni kunyen ka ki gumur sala he ni fulen ni pasen hinyaw sala he ni fulen ifusuba isale he ni fulen ka hinga mona ni kanga badika awen job ho pale injo anjo ho abuga no mani wo wa usugo afi job nga no mani go umfoni amani mo njinjo e cha hinki warante awen no mo hisala tinji tinkai apicha no man ho yo now kai apicha no man ho beneficiary barenji manye manjin chakano ma abundo abucho ya mpura abundo goni na su muri sala hana no mana fa ad fulini to ko o mani ni soko de kibunet man me la chatale bare
ning ana kiya toko pour a bufuleni man e man anchoya ma pour a bien no tigo fuerom c'était le jama na wosu mudu fala aduful woto fisaka a bicho o man na kan sa mani fam so vale treasury bills a bicha no mwa te bank e no e ta to toko na fulena san franc in nakanyo na tula fa ke misak holo na kaya fiti ko funi san franc e dingelo fi to ko 50 ata ka rom ci wona fisto ko 50 je ni cho bucho iye sanol cho ko tonge nenya han ko tonge san franc e ndu fo 6 mois nka eno ene ta to ko ana telibi yo bara kiwne te ye fane ka fo ka buru mani manji ba ti mo sudi ka chaka nan galu ka chaka nan galu e soga amusa muti second question ne do agine bondine umene kai umene ne hindama yo ne ba yem pia kiwne te umene hindama samane sa fanyi jo fa so ko fuya njifiya no hi ati ka wede yo nji na kani sol na achoy man ye ma fiwo ti hinga sahi dom Gambia si prix su bagin jindage priye joga ngi insiya ka sok 32000 e subienia 35000 enjoy pour apuna ko abieno member na choya jogo batanga ngana geda Gambia ti nga ofan pamba ko abincha no manio ti price e fakat hele jile fi ka chakan kalon bu product empanga ofan pa una opukaya ko kano man est-ce que pour product pa warante e pour produit pa una unge sanyes ti internet pour meya payment pe manole pour même pour no mané samani jifada bisiba fiyo yini nom angele sanfra inga ne yo Senegal njano manio 5000 bare ni ana to hadiya afisi njal anye paki chan pa pay pale ni sinjam boti internet anye pumen kano mi o pe mene me manole we mene hin ko bukan ka cha ko pakan na so ko pun ka kina pana ye mati hinga sai do Gambia ko bukat ka no man masin ko ka sok masinya ne kunyen diabetes fulto ko e subieni ya ka sok na no mayo wasiola de company ti bi telephone ba mbo no bamba kata cancer bare na no mayo wasiola de company ti familiarity e fi hintanga eteta ka kunyu e henjin chakane yo nta koloko tulone nta koloko ngakubi anga kube na sokam komeni akna ka sok pour ordinateur be nu hina be use sa mane pano singa afie bu fan ka kunyu bare na chopa ukewa abi hinolo newo e fu ka sin ka kunyu ka enka pour ordinateur ba ngu fanuna pada bisi ba dipe hindu ordinateur na pot na pan chopo lempoti ti kopami et puis ne sowi e kinane mo kumo kehi parce que kehi temperature ngi nyangi hitabu e hine correct so na pan chop ordinateur na nyoti kopami to ko ga bi hine yo ko hin ne mo kumo kehi yo woto e henka soke oni bi hine pati ordinateur temperature ordinateur apna nyoti kopami e puis fiyoto ko na nyoti tapulo warante nchob tawel apna nyo ti kopami abide na nyo toko bare komeni ordinateur ki ye ka kunyi ne fuleni masini ya dogo yene enga yene kunyan ka kunyu nji fada bisi balo goti siyo fola ngane siyo ya warante pour produire pampu no mane ba fie plon tout hindi natal lanka ki chela chacha uchu nuko nyam cho ununu kamana lo pu mene no me pe mene fuli ba ka me kame manoliyo fula dogo nka sok e ke masini o pia dogo warante apu wa stokoman apilla mo fe kunyen diabetes warante diabetes yo ekeya ngaso fe kunyen warante yonano le fe kunyen asthma ni hypertension una plontu no chuka jukti pe ko masimpa kunyewe ula utakot hebun folo masigeye e yanga metuna kano ma warante kupune ke mekete kano mampetuna pangi me manole pa on pulopotan e mbambu kunyen o mu kunyu wo buabo samani njimi to masinya pe mene manon man China man Hong Kong na sinjana business ye kiwonete ye ke pusade pa pemba ne kapa loi e yangudu toko ke baka ko bonyem bon bi video ka bisa na komeni kiwonete yo biale America kiwonete e hine hile ban 2008
video jinta ga hita ko te pesam man oman asimchano video temene me manole warande date de yo 2012 intin together ko nenges hukan into 2014 ngaka wasedo ko Bill Clinton natalete wala nani ko about business in America pulon tout pour que ki melon ko ngo bakal ka buru ko himbe mba buju ko jife ni e pulen buju fe ni panana na sinjana e mabie noni papatila pikina bu fome ko sisu ko ka kai ka anki misteta yo ke joge ka kapna ko foko ngata kata bare fan woni ya won fateta fa manana ma fami misimis warande ka pulen go o mewne henita ko ne ujogati pulen yo nas nan fulen yo pal yalla fateta SIAO silano patila pali bombu na koni ti ko manga so kokale buleni te ade ko sisuga pali ka ko sisuga buleni ma mema patila mi dina ma hangi ta ko pali al ko no teta unane pa nga patila nkalo buleni ka ke nga patila ki gina ka hampa fonke nga teta na sinjana lo bokba bokal banana fonjuke banana ba be no patila mi dina ma hangi lo ko mis ka teta business ye fone chuke ke joge ka kapna baro pige ba efukata ko manyuma metei efukata ko manyuma metei bare ke kala ne ka kapna ko pour kapta ko manyuma metei eti su mufula to ko business ye pumi afi ni o hiki ko meni wahwe wa me ni utuyi ni kalaban fiyoy ana nga me ala mafi ni ka no man wahe wa nga fanu wo ati jukan feti musulman so ko no wahe we painga meka ko kan no man andu wa painga meka kale hale adi ni so gonji dunia bulo jimme ko so kan jipa fara so bogon bulin jimme painga la manji feyni kan no man ake atenere ni kan no man on pakan o moi so fie ko kaka ilde hile to ko pam paka nkano e kine mana na mame matetam ni mukulen mame matetam ye make etuge kapna ko pike ba fikata to ko manyima mitei bare business ye pume ngasoge pume fini hiki ko meni wa hewe utola ba kasoge sincha pro aluke na ke kato ko produire e kenani hanye kano man fo pakani ni ake inges pume fini hiki woni wa hewe wa we wa meni utola ba inges pamba ka yake fo kano man ko joran na sincha na hitumba hake na ke kato ko kano man kato ko fometei kapne kani pakan parce que fon de kani fa pakan ngata ka tuma nyom te ngaw fana we ano fon de kani fa akena de kani akena de kani fon ngata hani tawe yo ke kate tam ni kata ko samane putu na kalon pampaka kamengo na kaya apicha na kan paka tuna kalon ti ekina business ya alone na juyi 350,000 dinge sa hitom ye mapriya increase ya hontin tankede dom 350,000 enjoy immisa warante 400,000 ngata fo 500,000 ni alon afuleni anga hiro warante anga yem patasade do be fakati ya mandat pakam pume alfi ni to ko kano man produit ni ana fuleni yo 400,000 apna ko na jubi produit ya ay mi ake afay ni odino ni onora ina puga su puga gila ma para yalo mon para sona la de yo faya so pume afi ni hita ko to ko faleti ni alo minima itaka o man ni nan folmo ni hino mo li hondi ne kan yesano business ya meni etela bang katomia anon ani angana kanetoko kayo kano ayake he wona nakano dok awe pour a good food parce que nakana awana nakano akana na nakana ke awenta akata ko ko fali business ye fiene kai sila lanman lanman ngi apa kamandele wa falo wo nam jagali mema kasaki ni business ye una computer una ni pixel bomba una po pan cancer pie ni ajobio o mo ha kuno mo yenan to ndola kawe imbe ne hindanga cancer ekne na bana pare kaca kaca kena game fo ekne ni apa buka ibnu digiden telefone den gadio den no ba fa kan ekyo digiden parce que nji ndigi ni masih jajanju apa jang jodi nyoy bana bana ngagai ingane yo pare telefone nji ne nji ne na bana bana ngaga kan yo so to ko bu men nyange ko man sai igina ho wa igina no nyanga kachakan una fauna
téléphone njigam rate tigidam fa ngi hinu use téléphone non patantego parce que ni jeri yo tego e kina tang et ko ko ni mi na mamoto do ma do hinu use téléphone njika jongo te hinu ma sanya wana no mama singe ya ngati yo tego flatawe awe téléphone ya bade yo di tisade pour me fe fulen ko ko nyaka te kalse ya yo pine sapa kangisanyes proof ene da to ko scientifically komeni telephone na fan cancer dina blondu ko ba hay kije yo na sinjana fiyo nu fu ban kalonne nji fuka lati tele ya ko fani kapucho abiseni nji fo ni allo site e website e yaw man ni chuga fanga kije fala ban e kineyem kiwnete ye tempe me pusate nekite paki jalba fomut bar hanka ki jala Afghanistan in 2008 nga ki jila Rwanda 2009 nga ki jila Iran 2005 nga ki jila Sri Lanka 2004 nga ki jila USA and Canada 2008 Syria 2009 India 2010 nga kitale fipulo naka diside en karang afujuk hewune nga kete ekina business ye peti mahamamutoni kuna ne hewune nji so bisen alole parce que pageba ngabu non kape ngaso angane kubiya ngo pata yi business ya yo pia po ene tadle toni kiwne ene tadle angane le china komeni kiwne ene tale america isenam leme adresse te oneyem video ya ebonye ya emma agone emma o man na kube ma bugu bulama o mewna ayonkalot anangayem la america abugu bi bare na yonkal an angayem Indonesia pi business empa o me pimpi menge Philippines Indonesia poka popu sa tempa kinane na yonkal an po le toni le enetat le samani fanni juke falanka ki cela la ngi sella lu fiam nji fo boñ pilengi pempa ti ikina ngenge waranda ngana le fiya kame le meneyem nji nini eponi yo abe sinchan hewune ngi hinban pikina pi business mp petoni oto pinetat le kaboro kalonia ngambira njile fule hei kaguba kanu wana ngata ke toko ka chempan na chempan yi ma ko jahen kiris pisiba na kiwinete yaw ngisok di ni le opatuna e un hangi so di ni le opatuna om pakan kaneta toko be ngamme ni aw ke pisiba foka gubi samani yema hilo le man pakan isaka kay mto ko pakan kiwinete yaw pakan bu me awina hita gu hilo ake ya fulon pakan bu me na hita gu hilo wana kani toko wala awan dosi kubo paka pakel ngatoko bu me na bo penge fu ni kano man pi rodu bembu folon bo pako lambo kata toko fugo ful kano man gatti fi so ko deni man wa wa meni e wakalo ngale fi ti ay malon nata ko fi nata ka tangi to ay bolo ni ti na ko hina kono ti e pu mena bo awu no man wa hewe folon bo ta so ko bula pare ko ko hela ngusu mela pampang na kaya abusu na duwa hanga so ri oi ene mba yuge me bunabut dan ko hibit ay amen do ni bidembe be bun ya bunabut odo ugedo danle pare hisoko ha uno foso kachom anoni akaya pano panin dagiu adi watana ke odo hani tinjengi kano man produit ngi sagi gidenom ameni dalile wala ngi sagi gidenom parce que ngi noma ning akaya aga nowi afangi isenyi tinji hewna ngi nomi da be dur parce que ngi kankan le hinu pura pata odo man memang kacakana mam ko ma fom e ngala bono nyanga kay nges pour que digena juna gadu nya hitako on fakane du ni hitako odo ko jide balem biembe bare kido lambo anon amea o me aina kuma ine hinu na ina buka e jagoli fana pa pour ka bini hinu na tawe aja ngondine e na hiti para unilam bo pusok kajomia agemba soke jimiti ni hiendo na soka lage na soka bagus tumando pada haji na fasoke bombo ka soke he andu dukam ni sis kabuka gina bunge ngamra ku ufana sola ku ni katren apren u denyala ku denyala yalo age una baba hima habibu una nu soka so helim ha amana bidu tikiti nusumu nako nusumu una hewne musika na radio wawo musia nufilia kayan kalon ofu yang kana kalon
una go last week 2 weeks back na you know ku emero lu chwane wu chuga ju fo fulin kalon ka bi parce que baka jama kana ke to kan man me faka ko fulin do man même maw at least na kana moti bank ba e fo mun ko de alu afati man nakal ma to kare ku emeli a biggest agent because this is big business emeli agent you know finance and avec du moins ici and you know du moins and that money net and business how many abga no job laptop and car no money was to profit pakam ku men nakani poko iknan kata kati interest par que même ni kunete ye ku men et tapal bo no la america ganyo ba e ke kontra ganyo ba because que même ni you know fanga so ka ni fanga ka vinu trouble you know kayu so una enu ya ke so kaloni usawur ne antum para tumbuka nako because when one efe yo kana kalon una ufamuda esalu efamu kele efamu po ka famu because 35,000 pakam kumeke nyanga hita ko omman tisate o sate fulen man ada ga baga suba lamma yo women profiteti comme fa nous soka pa anu mumwa sinjan valeur te yo pour menti fata to e kana no soka business no mwa maybe let after to profit para abu just abu fule man men pakata ta to profit to gari na abu job hangeti comme fa nous soka pa abu no man hangeti amoli ne flipe na so kini man mema mana hanga nji pa san mo fi andu na to ba o man an na kan to ko o man mu fule o Adwata nake pula hanketi number 1 palele fumedo pula wone abula ba for he job to nyara abga wanda ngata ke abga na soko yankana before that job money nakan mo lamya ni you know if he nafa lanu ya kai soko you know yo tie ngamra plan ba fu bangine anone dage hilimti to alflefe yongali la plan ba budoni ono punya ani awe kacakan kaki yama kacakan yama dan ada ka contribution exactly na goni na yo bamba ko belum jeng hilim tie belum bona hana ka wala abnal mo abdi sia hilim katre yo kan hilim yo dipin hilim muli ni pamba ga veri so boni dong tagara ko anyi adoni tajim banjin ni kampanye eke ware rage ko badaka so nana kana mai ndaga kim kusgo kugeji ifuga fani ni atara ana kana 30,000 fine ka fani anoda 60,000 ndago pakan kena ke jefa mu mana kambana joge tin jap sokam so ko min ko mi rago manya mafia hani no boni so ko bare ci fine se ke dula adu hindi mema fege juga kan kan manyima ngara manyima kan ka sokal pakai dogo fieno ni ke mega ni go juga jo kan manyima ngai ke na ka tadi da kan ke men ni kan 100,000 fieno ni o ka era bu falan ke edi kampanye fo en ko anyaro ni atemba njini Fia pagano kada ko min ka gida go man ka do pambanya ka saka kana ka dido agana ka dido ige experience ngi da ke ne ibin dige ni mo goroni aga ka product sai mo saka fi yi arobre like na arobre fana kan pagan tu o me gine gi na so ga yo introduce ngi na saka fende ka no product to ko nji ta gro man because product ga so man 1000 something itu kan hala da fana ga ko gon ka na bana barata bu on man fi bu ningi i fala ke magani kana da ku yi ke me kan i on man mena ra dai ni awra ga on man nagan mo la ke na la meni exactly e fi ni hinu nafa ka ja gol bakan ga ya af nagan do ko man ñom di ka do nana kana anju ko ko jangi so ka ko ngi be bena angana yo ngali angal teru nu fu yo ngali yo waram ni daga ta mega lo hana kana ma ñam di kende arda yo ade Angleterre ay andi jogto ko folo e kaburu agela kene na gubi e business ye pumen ka hinio pro e mahemman kay matem mo timbika chugni wa hewa kay modinu ngodi kina wone ka tubi e product
kapna chonembo ka bi business ya pitu feni e hina illegal nembo ka chakol pampako ngi register business ya ka sokoni product ya no man pour mo sekunda mbe ni warande luwaya mbe ni chokoye parce que ni ka fan pampaka ka no man wa e pinga na hal e ngani paka lamba pampaka fika choko mpachas comme ni wa hewe unapotu so kuna ne nka chok ka bu fani wa ni mo sekunde sinjana warande pi ngesapate ram pinge sapate dam pagad bulu banka kesa fuka juni painga wa hewe ka ke kanoma njugini business ina hin leji tubugu bo balam bon choba si ake nasuke nka karangan pakan nka chow pakan holiday ka baga vacances warante dole fiya paka yu man ka wol abiena paka man gambi warante paka pige ke nini lompo ay ni na pete na business e pour abi ni hinu book hotel ti he fi plon tu ne hon kan na chalo ko chu fi ni business ye mala tu na le into insurance business amale so ya World Finance Group ngaka na che ni insurance ngaka na che ni man stock market, a lot of big businesses pikinan kan ngutu ngune bopam bako par le tu na le ta bana ka sinchan in soko aweta ka ta lu mitino e rinyonge ya pa kay me an chuke to na so kam ke me ngaka ko pisinwa ni mpaka di India in soko yo ni wa mbe ni we hina pal mani matoko nsoke di baba ndaka hanguna pa me parce que hanga kuna pa me te mahememe soko bare e manchu kuti matoko ko ka meme he wone ka kai toko e kine nyanga nyi soko hika wi kan o me wone pakatile ke mi dwa hewe una no jo hada ba nganu wana ka de ka ngam ne jo hada andi ke meni wa hewo wa we na pe kana kote wo so kaso kiuna pakati ume fanganya je pa kom na gato ko nan ka chobi yiro fie tan ka choki ta fie pakam ume ka chobe ali ekranji ya gete yo ekranji le fiete yo eki usoka ano wana cho 30000 na ke yo fie una njeta ka pakan isake cho ya 30000 njeta ko 150000 nje mateo out of that 150,000 this word le barenta ko man njini ni cho ko 50,000 ya no make ticket abaga Angleterre wo me woni jifi legena pour no mo ayedio na so pampa ame business e kine cho boti ba budu ne nyani yo ci jumbu bakan ne kana ko ni fiyen ka hin karange ka so ge fiye bulon tu wa hewe pina cho ne wala man mi pampa kan ka cho ngay ni ka choy an abuka fole university warante kanomi moto ko kana wuto toko aski jumbu paka na noni na koni manyimate yi mmukai njita ka fiyo paka wi warante paka keme ke na koni njini ni choku to man parce que to mo man innom Suleiman moto ngaso business ya na bodo pa nyo kanu manom Suleiman moto bare manyam tom jin chobele ke na koni ka fiyo pulong njito wa jogo officier dom nom Suleiman moto o me wala jinom Suleiman moto parce que Suleiman e poti na kani paka Suleiman arasi njine ko kano ma moto yeye bare infioni o Suleiman fo yeno na vini fata hino mote dio isanso apetete alio parce que painga na nyangene ke yeno no efuka payi atine na yini moto e fe hindon plus ekine buja fala te nyo kame manon ke fi plonto o chuka choko umeme ungesanye soko wa hanka na cho l'école e pukai vacances pour hotel bafia plonto pour na cho to kala mapu ju fieni business ya e no illegal pour mo sekunde timbi ni hi choko yi bare infia aloke ka to ko so na ko le man me la tadle bare antini sinjan ka tomia yemana kana ko fo etim pampa ka penga ngo bubiga nka so giendo ko fanyi nji wa hewe nji nakane to ko wa hewe nji take yo ka so kan do fa pume ka choy yo pa ba kana manyam te kai na fole ndekani ake fe manyam te mamo wiye kina ne hewe ne ka so fige bana na dia ay nando efuli parce que le film de efuli wala film fi a bien to ko faw pour que di ne ndekani pakan a que fuli ni manyam ti e man naka e ma awe nakane matoko yo si di pa ka so ka wase nga to ko e kina ci ta ki de kina chuko ni sanyes chuko ti internet yu so njiti ni to ko ko mema c'est si da ma anna ku bi gambi na so ku ni nga yin occultism bare o man njimi do pour que di ñoka yombal bi no enquête e heme hilim na ta ko pour bi ni so ko fi mu fula to ko ta na karange lon bo bo hinti samani sonatel o gam teletuna gambia nga meni meme ku telephone na me ku e ku kombira akina ka na si moto ya puchakano li kabrin ka so ko ni telephone yin ko kunyenge masinge ye ginene kunyen naso njifam nje ange wangu bonito parce que njifam
ti wahu ti telephone nji himpein so nimpo ka bega bunyenge don dum nji fanga anti meiko so kabrina sinjana dawo na meini wa hewe uchono lu pitin dulam jibu ngop kay picha chono ti hadi don kif babaro fanga mi Angleterre akay ngoli Angleterre mi jibi yongano Bisiba. Naam. Kuye etimpiligi seme ngame ngata ko mema. Ahanga. Memo ome ning awona kya to ko. Nka cha gol pamba ka benga makani samani njiwi. Oh. For I have un ha aw kadini hita ko manyamdi. Na cha golam ndin dobi wa wanji fulani wada na ke do mo fani. Aw ingata ko hawanyang wa hita ko. Bekna lama endo. Ahanga. Bare pike pidin pineda ko bamba mene pidisa ko pidita ko bamba enemi. Te inflato ko oni etu okit an hedagio ano wala no lalam kudu babu bon ginu harje hayti afta ko oro no dum yam pikitalu hitaku ha hitalu ngam he keti so ko bare anon abisa bti ka witaj I hini he hafi hini nafa ina la manu yake so uni do bula manu yake na wasinjana ni tuineti efe koni 1 million nata ka 1 million mapa njiba mpiki polo so unam Chokro kasi besi dulu. Aki obana gonile amoi me. Hello. Ay man di telepon ya. Angaji pada bisa alo tere. Yo. Halo. 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 Angaji tere pada bisa alo. Yo. Wananu. Madam wananu. Yo, jelo ko wana alo. Yo. Hema le fi ka bajirol ning kem gan to sidal. Jelo ko ko waslo ko ni kepanu si so ko daga daga lo en kan ni en kan en ko fiu. Aha. So ko ni hilme do mi ti le so ni pare o kaburo apa aje pate temo. Aha. Egne alu hide de la ni eblalu kayanganan una kalon bu yake ya. Ni wa ko kamani ko li pa fiu. Ni ko ko de temo pour pagar para de ni temo le pon. Daga iko diki. Ngai. Pare samani kaburo hana to ke ano wan to wi ati awe wa he wa ban le biwa. Ngai. Ni ma wa tinjana ni muye nga to ke yapi awe a to no yo. Wala hana ga na bode yo. Ko ahe para mundo ko kaya kana kalon ko de bibi so ko bade ko por para pagar ka taran to ko ke pa inga ke le ke to ko na ko din ja ni ku na be. Ati alu ko de hide di ekene so ko ga ko hide ha pu kaya kana kalon dari ke ko diki. Pada dia masa mati ni di sere so ga ni alu pa han ni so ke ha pi di to no ko. Ini ni han tembe ahia ni di na di lo ke kilo. Gage. So ni di lemang le ni le he pilo ju ol pine da to ko ani ne da to ko ka ko du ko ne de du ko ne le ko pare o ba ke ni pa ke pa ka su ba ju ke ni ka cho no ko. Exactly. Ini ano wa ko le ke no di pare ni ko di pa ka lu na pa na wa wa e wa ni to ke we na pe pro ka lo di ku ko no ko no ko ke le ke ga hi ju ko si ke le ke de hi no pa ni so de pa ko ni de ta ko ini dia kubur kayak kadang kalau dia kan tuh yo nggak tuh suka nih pakai panggai yang pakai itu. Ini udah ditinggal di sini ya. Pada ditinggal dulu mobil dulu dulu. Aku kalau ini pergi dia kerja dan pergi dia ke dan pergi dia juga dulu dia kan mau hari. Aku coba di bisa pakai lama dia tuh ya tipu dia sih apa. Aku wanita dia tahu itu dah ini oh. Ini dia mau boleh di leh. Ini di ala baraka. Sayang apa Rumah jaju. Rumah kami memang. Nam. Ala mo banku be puna wali fana sofa una giya ge ugiyo tale pro man I ka be jinol una pa milol na pe bachu gani fi bini hi chobu kalon hatigin igina nu ge ya bu ba jinol ale samani fana sofa una ka bu ka nuina para no wana ngambe ni awana kana koto na batawe chokutoko
Oni pa milolo ni lopoti hinga sa haitoni e hanu jike ho. Ikinanu yake hisoko. Na chuka pa gepa nga pino wa hoye we nape. Pour que ni ene que ni pa ke poko que ni ta mete yimu. Ngo fulto ko fie pa gepa nga noti elo chayo. Business ya ena pa na ni ma ame ya pa kan pa nkambe ani poko fuge ni kame pa ke. Yema putu na kalo nekine chola ko. Iputu na kalo ni just ne kakai. Parce que akela nanga kakai apuna ko. Angapati la fata bana na tetam akuna dino ni kana ke. Parce que ni sadeya etaka pa ka ngaswa. Njin na kampa kan isa. O bisa ne na kan pa ke isa sadeya baya. Sanya kela na isa anga adanga swa ni ai ma fa na kan gede boy ni ta ko fala ti na kana ya. Kana ka ti sare do ni le. Abuji ho sadeya la lo pa ke lo ho kana lo mboto ko bi. Ikina hewone sare do ni pa Jung anga yongali ya anga te nata ka time yongali busoni tulanji bi of chief manakana pata ka hilim wa kana wa Senegal pike pa nata lombo hilim ti kikne ko guber ka tudune kan ma ka fene mu guber mu le ha ko to ko mu Musa e dunya no Musa parce que wade na fala ha engenge udah 10 minutes udah 10 minutes nuru joge ke topik eta pa ukulan ye next you no kan ngina ya po aja utar kana bakam bele iyo okay ifu ina continue ina continue pisiba na kama mano lalo na jiri jiti kita bani te una tamani hanji saka una rarala ti soko ake timbe na kolu okay ile mla manu tubia usoka pamba kapisi okay ano wana singena te fango na tu ko hidagi ho ba hadoko na kodoko na bana okay uni soko la manu yake edu ini higitu an pana kodoko te unume mela bo pa ke ni umeme pa kan jama pengame ni kana kodoko okay odo now singena ni au belum do ko bini ide gi manyam ti ne gani ba ke aja parce que dunia te dimbiligis na em kering jabola ngi go ko jabol sol dal ni jona helmeno ngi go manyam dalu wodi ba ning una kaya fu ngati gin labanga to ninji giyo emang anda nampala ma awe hungo jita budanga njifugo kembo njifu panga meni ya fangi penji kaka pepe edimbike ni wodi odo mani ngatake sanamo tandamo dige puna fil program ko meneso okay dito ya tuna na kulunjo ano na pisingen tifangi ihin ko tifangi na ko tuwa wolle fi oni to sokan timbe na ko to kole isoko la mana ko igne wonu akata na ko to nena ko niyo pakai kata sama ni anji sokele ye nin chakana ni hambodinya ta kata ko kasama bigna woni marakisa pakano ni marakisa ngin kana kampanya di jullum kana ke tigini gagasi ga jobi manyam din kana kamu jullum 6 months ganyo ga degi manyinyej adwa nena ka benani ko to kan ngegi fop subenu ko nena kata ka manyinyej udungo kuyene nana ko lawni kulonjo ko yembe ko hajenu ko insembo ko buy manyo manyime na gi tibu hajenu ba mi na de fuli fokachom andu ompakan kay na de hinu tres pu me fokachoke kabi apa sagini no fanu ne manyam don so it was an investment ni ne hin hadi fofo ni ngira boy Gambia man nga ligani ege business sakina na gani yo fo let's say 2000 ni in 3 months jo vane 3000 pakam ke ka de ipenga fuga jogu tumando bata te kamen pare ninga hina ho after paje ni ka binani ko to because fuga sini kare yara pang pone himbo ponina soge now for no 2000 afo vane 3000 ba 4000 okay fi nyigi pakan jama njibo fan bright example hofet buani wadana lu tata jambe ngoya in agricos mo libanga soge te kasale to ko parce que manyima me lo dama jame ngoya manyima te haram mi da kurbe ete kasale to ko asoko tike nga lo jame nyap lo jefo kapa ena ke bangine dio almama negi to bangin jangu jame ngoyo tie pakan dandang kata ke to ko bogayo salio ti om jame ngo ofet buani anna de man
ano wana ngasale to ko hinagyo na upani envelope awas to ko mani nyit ayet nemo bemo gabi teno pambaga bizini kesa dia kapa manyame men to ko gere juma le bobi jamenge lehu odo on sifa ignawiye okay so unang nyanga ta ko kuno okay pakai pakai juga ni man afuna subi ko daga karena na fondi Pola bula. Anu foka jom. Jamanga ha pambaga ngano ko daga. Kalau daga ko envelope ko. Masa da papia. Hani gambe yabo. Yo. Paski pagi ngke gegen kasingan juma. Nega singan na juma. Ngka soki ana ngasale to kon jimpane poda. Ko bi ana ngasale to kon jimpan pare pampar kae ke hinga supul ke ti donate. Ngka juga. Hier lo dun ndako dako. Anu nasi de na business o business. Ta tax strategy emani plans emani kahita. Am plans e eknen ko tool ubina business chip pampagat kan ko. Emang kan ko na price from pukai. So can handle tuna. You know, so the money take pakan from nickel to your startup prices. But as a start, even if you fair for produce take pakan. So see the way. Yeah, hani gas station na singana eyeni. Yeah. Yes. Na singana eyeni. Ndako man it depends on mana hita ko hadio. Na tata ko de ameni na anga la ma insolent essence attitude. Pur egina fe blanjo energy bambako. Okay. Yo na ke fe na ko ni fara bisi ba ko ni poko yo pa nga to bi ka program ya no so ga titeni ni television etuna ngano gitan alokem kalet ka sinjan Facebook ya jabati galu Emmanuel Fado Esperance Jamia na France jabati ko lombolo o ko tike o yina nga so ga ke bisko no fama ko ayo ngal yo ngal bijo ba te na program ya bare afama ka e ngal le man so si joge ngawlo bo cugele banna marta demba yimira chance nyino yana mi engenge warante I banna toniati angani abene ndak lombo Martin Jiba apa Angleterre akana mbogo gigile asok well said Mr. Jajo and co. This business is a scam and it is rather unfortunate our people don't see this. We need to sensitize our people and prevent the spread of this fake business. Keep up the good work or keep up this great program. Martin Henaso ke komeni akana bachi kola papidio himpembe pembameni itipula bang. Andum pakanuna kena ke kato ko fofiye ko kachu warande kachu ke mi feuf ke linga fuli. Ngolo fi hitungu paka ke. Yo Martin aso unu yankan kan ubunu yer kalon ubunu kuberku eti kalon akana san programme ye mema akelo mo baki jeni le wana kasoko aisanu drame mane okay pemena mo baso ki hello alam tere slo mo baki jeni le Philip Jaju bunum nganya Gambia akana mo ba hinile o balo bo ki jeni una akana mo pale ti kasin jaruna repiki chan alu fi plonto non kanu o sogalu timbati mbate kina programme etuna etfioi e anu sogai gina fu ku wate toni o pe pa pare insuba buduma kuna oni ka sumai e ke lokun afu ku batati ti ekine ngenga man jembesa ku da una simini susuba jembesa anu sogai hale fondinge ba ni beni he pita hanti kay ngamme kali ele flipi kakawol a bigei tigidam benu yempe ning ai na hisugo abi e kolo samani fioi na choba $20 and rob sinjaman kale beno ina rale ko fali fioi anye nga soko $20 e kine na fuli nga Gambia e kine yem sikeme isak nsuhoji fioi na wi na konyo ba fondinge ai na e kolo angi afili hina ko hina la afili kawai ile choma indikachi bare na ine ikolo na choba nya bijo no mi wati marse ai nini ne hili lokum yo kunale no so epoki ya kanyanyen kaipen fayik puru na da koni yobe yini hi chobu anye afili lokum ya warante hi mahapulo bare na ina bi ka wuti gida nga fenga lanka noman enom ange mebi hinom hono la ma afili yo so kunale no so fondingeba ko bokati kakana sipesi kaipen hi antuba na fula apuka tibabudu ayini ka tamarse inke api kolo bare na ipenu ko ci jebon bigege adi ni ka fakat manime maka kadi ni heponyu fakatu na tenu warante kan kanan
au fangi parce que awe wa he we hinwa o konalile ke pana ke mkale onile no kinele anyen ka chop e pinga ka hele andum na soka age pige ba ta fomi afunka no pali al pemba me ni pindi ser e kinewne pakatile unka lukuni pichilugu be fakat e no ngere ni ko kubal pale parce que pali ele bankale pa kuna kutumema woto una kalonia una epoku kalonia uipena hi lenchi le fiele kaburu ba wate tuna opetama njibunu na fie pulo ntubu no lale kono ngombe au kuna nyemane katena bobu fara nada ninge bugo bugi baga kake pinya san nyanga ko bubne yino karunga nyi fongo bulufa pola bayak hangai Berna sokaning penel bembe pialai, penel bembe biinai, ekne yo kana una. hangai Kaso ga yina nyamur ki. yo Yina nyamur kane. hangai Fela bule tum ikulo vini. adini Fio fie nya ngi gambe nkembe bare e buga ke makati. Yino amoy kulo kay nini ki. yo Kay nini kane. yo Wa ho ka so su bon ka so. hangai Fibula tuti ti ikulo ha. hangai Nada ga anyia. Kadu Amerika jom hana ta funga gambe funga na ga piano. hangai Ne yina yino funga. hangai Anyia yina ebe ka nyo. hangai Na soka fio una kalon I nani mianga soki ena chuga ala ti I aka anyia kampanya ti hibige ba soki fo paka hopo kana na ndo hangai fi ikna nunya nga kaisan kununa ukule ku kuna puru kajomia hangai ake na to fofo hangai wiseme ku kuna ku himbe me ani ninka ka kono bomba kagai ite kayo hangai ari na babu be boni pa wale sora ja Carmen jibana se kitin puto fa se fa ikine mtoko ame na sia njina iya male tuna kay gane yigde because na fiole peme iya ma ata ko wit wanda ata ko du e point be so getta peme nyanga ko dai restaurant na ka ti restaurant wena ka so su popola pe na ina ka so su popola te no me afda gele buhi adita so na na thig me exactly product ati so obviously for we hana senior and we hana paka buna we hana panguna because la luso kala uno tineti to ko eta ke so kanu katika media mema kusuru na tufonde ngiba you know wa how to do lakini ancho so lancho kila top he talk ras very well ancho kajon ne yana Isiba ibunani hiana ni ama atu na kusa hwatu funjo mbugo soho oto njiduku nala dinenga nan njid edifunye funjo bukata lani yana abukar do bukata dogo okay alu kala na ndugi chana lu mema tek na programme to ne yande fu yate kayino maka to na ngaka so ha tijeni ning television etu na yanka sokia Kalon TV unganu kichan alu sida na ba njaba chukela yake yanka soko Oscar Jata atinaro mo pale una tika sinchan opachuke Frank Jamar ngamira ngona sinjana una Angleterre unganu kichan olompo Cledor Jasi oba Dakar atinaro mo pale ti kasinjanuna nganu kichan alu fi plum programme etu ni fiyo ke gubernale ngile samani fanu so fa unke yoke le pour kame manol wa ho wawe banu kubele unu so pour kame manol Kalon bare pomboni hilim aknayem enge akna chuke fiya ilmo hilime hankube ake fi sondo ake fi sumo fiyoy bare angase nyo fiyo to ne parce que kama kilim ka ko ni ke nganu kube ka fiyoy anti eno lan man fololo ti fololo ka ho ka di imilol e pugia pa nge wa hewon ka kupi wa fiyoy mon peni to awe hanaki he haute ho e fi hilabang fo hiti hilabang samani fo no so fala usoko manyi mamiti kiune munapodle bare wahwe wa mea ni utui ni kalabang parce que afanyi pa nga mea ko ompa kan kaka fo kalihi so now kaya fo atu ompa kan fo li to ko tich adni ni puka yi fatige kinaune no so antim pina ko tuwa we wa mea ni katomia enoweti mtoko na me yalon pode wa hewe enoweti mtoko tukuna kan paka ni toko tukuna kan paka ni toko jumbo kan kaso so njika du bi ni tamana ngi so hani njika ligele ti ten ha ku boda tu ekina ku yeye nane nu jobi fi o programme ye anga no sondio onunga no nyake kakao bari ko mi rola ni pikina nu ba jinole anga fi sumoya nacho anga fi sumudoya agana nacho la nacho kelo oni lompo no chok la no chokelo ngado kitan alo Kalon ya fi plonto ni painga ni ke kale fi ni sidon ni wate
alo lombo kay ngan ne no yema kala tibo hin joman ki channel o memak fanne katan fa haji alu plum tu e pindi kele kadre budum fa no jogu fa be ti kana kan programme hananga ay gelo ko baye e fu na gani ay la gambia si bido si bi 6 o'clock ay fu yo ngali abinna ko ni lombo ti programme anjo ga lombo ke katenu de mini programme o pia kering ke dingay ni kaysen pambaka kano ke chan matar lombo matar jabanga ngay ni gambia e mi sogejo eti arabaya e su mema mi sigo be bonna na gadi ba polona be ti josani ko su ano wana ngati ka sinjan sinira lu su programme to ni fi wo denele aso ko iku bonan kan hay donale yo bune ñu holi di ci bugala jande fo ko programme o bugedi ci yena ngan ha pa no ku ba ko ka ta ke programme e kneyem yim hen wanda e kneyem yim haydi December 29 ngawta ke a pilli in fondal ko kala ne be gaso be gaso e al français ne so go dina de gala uno so go gala dina e kneyem kapi nyich pampa nga kai enjoy man ngele fie ka singa ndisade ya fiete bonga soke poko kapi pampa ngeki upunimpani woto anowan hinkata una fie pulontu le 29 décembre 2000 ile ye ekile 29 December una pulontu la hopa ya puno wele babduna uhingia ukaya kuba ujo sisike ni ti programme tay anchuka katimbuga ni hifulu e ngele fe gata ko ni manama mitay la mayiton ni ji fara bisio fiwo kaya pite ko to nasuwan ni kabe manola pombo adi nji kaya to konchi fulani woto manama puru una pulontu kalon ñu no sisiga ni bokon kabe manol yi lolu kay mu sisiga ni kabe manol ñu ge yalla sade do be fakariya dal baka sonon fay manda ko lombo gahin mu sisiga ni ye no no na kalor e chonde fi pulum tu futa ka man be ko le lo fu ni e ko len woto December alokem ka Gambia 500 la manu chakanalo alokem ka Senegal 5000 nu chakanalo e putablo ba fofi e pulong ete kano man ka soko le filo fi ufu kincha ni ke hitin ha fi eno ko na fi plum tu ka do boju gola no gubata dum ka dalo programme to ni fiole ne le pisiba na ege programme yo be fuli tenu edi kuba hilol mandat kasel yo una besi amay udangata ege website o wala ege WhatsApp group anga sok himangu ina hinki ko ekne muome una echone una feblo njo bunyuna kono odo henga soke ko una feblo njo una fola kuisena pambakani una fuini bu echone tula eso kunja hilol we nja bugoyu jamandar wa eta na fa awe an nji an anduna daga po hejide o hejide lon bandindade kolon bonjo ke anon etade una feblo njo na feblo njo ko kono pakanet nando nonu fulia pieno potom pituguba ono do nena mandat nyamo pajidole hilol lambo fo kase lambo fo so e hengam ti soko ko una ke makate jon yono una fola utara ke WhatsApp group e menni fulu gubata ko problème ti e jonetuna ni pidimba ko na agelum hilol wala agelum guba anno no nyesu ko wala nyehoji ni maga anjakata na wapake paka lande hile yiti adi kayo odo henga soke ko una fulu njo una fola ni apaka pakonol ani jogam ni nuna penge nji fineke fixi tata nji fineke vie una fola jogam ni epe ka folombo udifana tika kiti ebesieli afu kuna kalon bulun jo efu ta kal kufionol en fakat emeni yafe hinres una tinalona so i pambaka ngati hino ad pakan jamati wasabaye njiba njibi ufane pakan president ke kubego yo alo e ni ya programme to ni fiole le hengalu ki channel bemak dum bab katalo